Sali internet maliyo mandenkaw kuri basi tawla ni bas tawla ala kana bas kambela jelena kawfo ka walmando foli mini dantala toujours abalma ke do raz 24 tambe ngombolo 5 sur 5 yani kado kuma kono anyabe bloki na ambe lenksi fo ka walmando foli mini dantala mami kera ni ndlabagaye kadima kadola bonyani karama kama ne kanuni lenksi kanu ani mali kanu ani jamana denya hukumu konana noe Jibril Jaraye amba foka walmando foli mini dantala ale debe anti kartinina ale debe kankati surtout dla ale de banka fembela jele filmer ale de banka fembela jele monter ko faso kodedo fantaun tonyona fantaun deguna o sababu kama ale ba sheko damayira ki ale fana joyoro minye kele kono ale bo ke abe ko ke anti kartinina mowe ale de fenchama filmer aba ale de banka fenchama monter ayeni blokin dia nema kadola fi sabidillahi aya dima faso denya de kama ayene kanu ayelenksi kanu anyabala ambe kelemina anyabala tachogo mimbambolo ani kechogo mimbambolo ni momi mogo bala ni en contacter mbaka numéro dima ire photo na kadiye ko fana kala abese ga dla ina bebe pirila vraiment abese ni koni ibe ni code ka dese ni teboala ni aere de c'est ça bon ni yere fana kanyi kateme mimbe anti kartinina mogo fana bolo de mimbambolo ni fana kayina e quoi. C'est ça, ni meilleure qualité de quoi. Donc quand faut ka walimando foli mini dantala aw yere ka soldat na ka barakela noy arage 24 ya mbaka blala 24 heures sur 24 heures biro kono mo anti katinina mo ka faut ka walimando foli mini dantala groupe 1 2 3 katabla fo telegram sanfe international malien dembe jien euro kawfo kawalimando ni faso de na kanuye kawfo tugu kawalimando kadala sege mini toro mini nyani mini yere nyini min kono namba kono bi namba kololo kono bi ka sabu ke fama jugu ye ka sabu ke alayan kalfa do madola mamunu imu yere kanu awaitu ka jamana de kanu oluku ka fami anu nefe mo abana o kama ansigi kanye munde aye sejdemu mo wele sirifuna ka mo wele ayu sama ka gereya aye bandawni asimu nuno ni jaw nuno ayu sama ka gereya konu makala ni dunia tula comme itumbe sur rasia de la inana klimu koro ima familiali sur halbi quoi no lute familiali sur depuis lu ma do klimu koro en follow de tumbe klimu koro depuis ventlo mo lu fifa ventlo ya en follow de fifa parce que on ye barade ke ka klimu do anga so kono on ye segende ke nyani ka kogo jiw tige ka baji baw tige ka chenje baw tige ka kaso baw ke pour que an kana wali jamana werula pour que kano sege no toro no nyani munu ka klimu sa ka ventlo sa kanga siso jo ka do akono jamana tatede aya fo bandawe abe sinogo mina be kunu aya fo motari wani ye ko abe sinogo mina ko abe kunu 16 mu mo ye munde fo nyuka video imbla ma bla kundo aw ma bla kundo ye munde fo ka video kono ye video mi monte ta kadla e journaliste taru nyininga igoko way ku ye malien de unye ibeka manifester ni katinina koina ko ni malien ko toro la bebaro franchi konana ni malien de guna dro abe wuli dro papier ko la dro abe wuli dro ka foka bita consulat mine ou souvent beta ambassade mine ko lube ni kele na ko san saba se demu mo be ni kele na ko shirifu na ka mo be ni kele la malien do otmana kele nye invisible de na tewa kele nye munde kele nye kele were de ubeka ke malien de were ude ya
munun tɛ an munun sigilen bɛ diaspora kan Sirifu bɛ ka nin kɛlɛ kɛ jɔn de bɔra kalama aw la aw ka sɛgɛn jumɛn Sirifu taara a kuma fɔ l'état ye don jumɛn pour que Sirifu ka se ka nin ko in lawaleya aw ka se k'a dɔn ko san 3 kɔnɔna na ko Sirifu n'a ka nɔfɛmɔgɔw k'u bɛɛ bɛ nin katinako kɛlɛ de la an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan ko nin tɛ kɛ a tɛ dilan nkalon kan de a tɛ dilan kalabantiya kan de aw tɛ tɔgɔ ta anw sanfɛ aw t'a tigiya ta anw sanfɛ aw tɛ se ka o mandiya l'état ye anw fana sanfɛ o ye nkalon de anw y'an ka liti de kɛ an ka liti sera yɔrɔ min e ye san joli de kɛ an b'a fɔ ko san 10 ni ko bɛ maliyɛndenw kun na i ma nɔ bɔ e ko san 3 in kɔnɔna na a y'a lajɛ jɔn de ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ katinako kelen min Sirifu ko a b'a la komi a ka secrétaire général kumana bi k'a fɔ ko san 3 k'olu bɛ nin kɛlɛ na maliyɛndenw aw ye ne seere olu yɛrɛ ye ne seere san 3 kɛlɛ y'a kɛ yɔrɔ jumɛn bon n'a y'a sɔrɔ ale ye kɛlɛ in daminɛ san 3 de ko ne ka kɛlɛ ka kɔrɔ n'ale ye parce que ne ye kɛlɛ in daminɛ a ka ca ni san 3 ye nin katinako kɛlɛ ne y'a daminɛ a ka ca ni san 3 ye mais maliyɛnw tun ma kunu maliyɛnw m'a faamu parce que maliyɛnya tɔra de ni degun tɛ ne kan hali ni maa wɛrɛ de degunnen don ne tɛ wuli pour que ka se k'o dɛmɛ o ka bɔ o kɔlɔlɔ kɔnɔ a kana taa n bɛ sɔrɔ ne bɛ n sigi de k'o tigi fana lajɛ pour que i bɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ e kelen k'o dɛmɛ mais anw tɛ taa far'i kan i bɛɛ b'a dɔn fana gɛlɛya b'i kan de o de ye kɛlɛ bila retard la mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ négliger ka négliger c'est pour cela que bi an sera degré min an tun man kan ka se nin niveau la depuis don min na anw taara k'a fɔ ko an taara concile Ivoire pour que kana maliyɛndenw bɛ tɔɔrɔ min ni ɲani min kɔnɔ kana expliquer réseaux sanfɛ siɲɛ joli anw y'o kɛlɛ kɛ anw y'a kɛ k'a fɔ maliyɛndenw ye a ye bɔ an ka nin kɛlɛ kɛ a ye bɔ cɛ ma wuli muso ma wuli mɔgɔ yɛrɛ ma sɔgɔsɔgɔ ka bɛn n'a ye mais bi an bɛ cogo jumɛn de la an bɛ cogo jumɛn de la bi aw b'a dɔn degun min b'aw kan hali bi nin bɛɛ lajɛlen degunnen don o don n'anw ye réunion organiser maa min taara ka ca ni maa 200 ni kɔ ye o ye de maa minnu sera kɛnɛ kan de awa ni maa hakɛ fɛn fɛn sera kɛnɛ ma a si tun tɛ groupe kan a si tun tɛ anti cartina combat kɔnɔ awa a si tun tɛ international kan a si tun tɛ groupe kan maliyɛndenw tora de fɔ maa ka t'u sama n'u bonbosi ye k'u labɔ k'a fɔ na fɛɛrɛ ɲini ka nin d'i ma na fɛɛrɛ ɲini ka nin dilan k'a d'i ma non o tile banna o tile bɛna an bɛ jamana min kɔnɔ min ye Europe ye i bɛ wuli de k'i ka hakɛ ɲini i bɛ wuli de i mago bɛ sɛbɛn in na pour que o ka ɲɛnabɔ mais anw tɛ cɛ nɛgɛ anw tɛ muso nɛgɛ de bi maa joli de ka carte séjour tiɲɛna maa joli b'a gɛlɛya kɔnɔ bi muso bɛ kasi la denmisɛnninw bɛ kasi la muso denbayatigiw bɛ kasi la i bɛ ɲini ka bɔ u ka sow kɔnɔ muso denbayatigiw bɛ bi minnu ka carte séjour bɔra k'u ka t'u nɔfɛ ala ni passeport kɔntanya est-ce que a bɛ tɛmɛ nin kan passeport jɔn y'a gɛlɛya an maliyɛndenw yɛrɛ de y'a gɛlɛya parce que an sigira ka autorité lajɛlen an sigira k'u lajɛ de k'u mana kɛ cogo min a ka kɛ ten non a tɛ kɛ ten diɲɛ jamana si tɛ yen n'i sigira ka autorité lajɛ n'a sɔrɔ a b'i ka hakɛ d'i ma a t'a d'i ma i bɛ wuli de ka kɛlɛ kɛ i b'a tɔgɔ tigiya ta i b'a tɔgɔ tiɲɛ fana ta n'a kɛra ɲuman ye i b'a ta n'a kɛra juguman ye i b'a ta awa ni dɛsɛra la yɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ k'i wulila ka kɛlɛ kɛ nka ni bɛɛ dara k'a fɔ k'anw ka kɛlɛ in kɛ anw bɛ se ka kɛ mais n'a sɔrɔ anw bolo ba minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ dun bɛɛ bɛ bila gɛlɛya kɔnɔ kelen maa joli de bɛ minnu kan ka t'u ka carte séjour récupérer sisan a tɛ o donc ni maa hakɛ min tun bɛ bi aw n'u tun bɛ ka taa ɲɔgɔn ye samedi don ni maa joli maa 200 ni kɔ olu tun bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ i tun bɛ yɔrɔ jumɛn an tun bɛ réunion kɛ waati min ka video bila direct la o y'a sɔrɔ maa 100 ni kɔ taara o y'a sɔrɔ maa 100 ni kɔ taara i b'a kalama dɛ maa tun bɛ yen an y'u ɲininka ko 24 bɛ ka min fɔ n'a sɔrɔ nkalon de don dossier min sɔrɔla ne yɛrɛ bɛ n'a daliluya fɔ aw ye sisan n ka bigi bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ voilà dossier min sɔrɔla n bɛ n'a prévu labɔ sisan k'a yira aw la k'a fɔ ko ja Mali autorité yɛrɛ tɛ baara yɛrɛ la a tɛ baara yɛrɛ la voilà an ko dossier an y'a fɔ réunion direct kɔnɔna na k'a fɔ ko dossier 150 de b'an bolo mais dossier 150 in o bɛ cogo jumɛn de la sisan k'o expliquer aw ye dossier 150 maa minnu ni u ka carte séjour b'u bolo ni passeport t'u bolo o ye 150 ye sisan o ye 150 ye n'o ye 150 ye maa minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ séjour t'olu bolo mais RSPC de b'o olu bolo olu ye joli ye o ye 150 ye o 150 in n'i y'o fara nin 150 in kan o ye joli ye o tɛ dossier 300 ye wa o tɛ dossier 300 ye bon o ye dossier 300 ye maa minnu fana tun bɛ yen minnu yɛrɛ ye ka passeport dépôt kɛ n'u ma se k'u ka passeport sɔrɔ o fana ye 150 ye c'est ça o 150 in n'i y'o fara 300 in kan o ye joli ye sisan d'accord n bɛ n'ale o ye de minnu y'u ka passeport dépôt dɔrɔn kɛ dɛ
o yɛrɛ minnu y'u ka passeport dépôt kɛ de n'u ma se k'a sɔrɔ de donc maa minnu tun bɛ yen fana 250 wɛrɛ tun bɛ yen o 250 in ye jumɛn ye maa minnu tun bɛ carte consulaire nɔfɛ n'u ma se ka carte consulaire sɔrɔ o ye 250 ye o 250 n'i y'o fara nin 250 kan k'a fara 300 in kan o ye joli ye o ye dossier 600 ani kɔ ye sini si tɛ fa la sini si tɛ ba la dɛ voilà dossier nin ye dossier 600 ye donc maa dɔw fana tun bɛ yen maa minnu ni na dɔrɔn de b'u bolo carte consulaire t'u bolo passeport t'olu bolo RSPC t'olu bolo kuma tɛ séjour kɔni ma o 250 n'i y'o fara nin dossier 600 in kan o ye joli o ye 600 la ani 50 ye o ye de sur place min fɔra video kɔnɔ n bɛ ka kuma o de kan dɛ parce que an tɛlen kɔfɛ video la maa joli de nana o kɔfɛ anw de b'o da dɔn an ye maa joli de lasagi anw b'o da dɔn donc nin ye dossier 600 la ani 50 ye sisan dossier 600 la ani 50 donc o de ye nin ye sisan bon o tɛmɛnen kɔfɛ maa dɔw tun bɛ yen wolosɛbɛn a t'olu bolo fɔlɔ lamɛn fɔlɔ dɛ ni ko wolosɛbɛn t'u bolo i b'a dɔn wolosɛbɛn b'u bolo dɛ mais i ko k'u ka wolosɛbɛn k'u tɛ se ka nina de sɔrɔ n'a ye o ye kelen ye i tɛ se ka raviki kɛ n'a ye fana wolosɛbɛn b'u bolo dɛ jisi ka tampon b'a kan avocat ka tampon kan n b'a kan o 250 n'i nana o fara 600 la ni 50 kan o ye joli ye o tɛ 800 ni 50 ye wa dossier 800 ani 50 o de bɛ 150 dossier 150 global min n'an y'a fɔ parce que an m'a détail di ko an ko dossier 150 de mais dossier 150 n'i y'a ta ka dossier in woloma k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'i munumunu a kɔnɔna na donc passeport tigi o ye 150 ye donc séjour tigi o ye 150 ye parce que séjour tigi ye mun de ye séjour b'i bolo mais i b'a sɔrɔ passeport t'i bolo mais i ka séjour date ma ban fɔlɔ dɛ o ye mais yanni ka jate ɲagami ɲɔgɔn na n bɛ n'ale tugun ani maa minnu tun bɛ yen minnu passeport kɔrɔlen bɛ maa minnu bolo i jɔn ka nin sɛbɛn kana taa ɲinɛ nin kɔ voilà passeport kɔrɔlen tun bɛ maa minnu bolo passeport kɔrɔ tun bɛ maa minnu bolo i ma se ka dépôt kɛ minnu ma se ka dépôt kɛ o 150 n'i nana fara dossier 850 kan sisan o ye joli ye sisan n'i ye 150 in ta passeport kɔrɔlen tun bɛ minnu bolo i ma se ka dépôt kɛ ka sabu kɛ ma nina sɔrɔ pour que ka se ka dépôt kɛ n'i nana o fara 800 ani 50 in kan sisan o ye joli ye sisan o tɛ 900 dossier 1000 ye sisan wa o ye dossier 1000 ye voilà parce que n'i ye 100 in fara 800 in kan sisan o ye 900 ye 900 in 50 min bɛ 800 kan o ye joli ye bon n'i ye 50 dɔ in fara kan o ye joli ye o ye dossier 1000 ye aw y'a faamu o ye dossier 1000 ye a ye y'an faamu dɛ nin ye dossier 1000 ye d'accord donc maa wɛrɛw tun bɛ yen 250 wɛrɛ jumɛn de tun bɛ yen maa dɔw tun bɛ yen olu ye RSPC de b'o olu bolo RSPC b'u bolo i ye demande kɛ préfecture la ko i b'a fɛ pour que ka se ka fɛɛrɛ ɲini ka passeport demande kɛ mais olu ma se ka passeport sɔrɔ mais carte consulaire b'o olu fana bolo o 250 o tɛ 1000 ani 100 o tɛ 1000 ni 150 ye wa sur place la o ye dossier 1000 ani 150 ye dossier 1000 ni 150 anw n'o de bɔra mɔgɔw ɲana et puis an y'o kuma de fɔ video kɔnɔ k'a fɔ ko dossier 150 b'an bolo bon n'i ye analyse k'a kɔnɔ e ta ye carte nina ko de e ka dossier b'a part ma don nina kɔnɔ dɛ ma don nina t'a kɔnɔ dɛ nina bɛ mɔgɔ min bolo ni défaut b'a la ma don o kɔnɔ dɛ mɔgɔw compter nin dossier 1000 ni 150 in na dɛ ani nina bɛ maa min bolo fana ni défaut b'a la ma don dossier fana kɔnɔ fɔlɔ dɛ a ye lamɛn donc n'i y'o ta k'a lajɛ maa min bɛ yen i ka carte séjour b'i bolo mais passeport de t'i bolo o 250 y'o fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ maa dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a ka séjour o date banna mais passeport t'a bolo an bɛ ka taa par étape séjour banna mais passeport t'a bolo o 250 o sigiyɔrɔma 250 o fana y'a damana ko ye donc n'o tɛmɛna maa dɔ bɛ yen o ye dépôt kɛ mais a ma se ka passeport fana a ma se ka sɔrɔ a tɛgɛ o 250 o fana bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ maa dɔ bɛ yen carte consulaire de b'a bolo mais passeport t'a bolo nina t'a bolo o 250 o fana bɛ yen i y'a ye donc n'an ye nin bɛɛ jateminɛ ani passeport kɔrɔ bɛ maa minnu bolo ani RSPC dira maa minnu ma ani maa minnu ka séjour fana bɔra i kan ka t'u récupérer mais i ma se ka t'u récupérer ni passeport ko ye donc nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan anw ye min sɔrɔ sur place an ye min fɔ video kɔnɔ o dossier 1000 ani 150 ye o sɔrɔla sur place a ma ban dɛ n bɛ n'ale parce que
Féminin mamoun ka nina woloni defotala o kemeni bi durube o fara ba keleni kemeni bi duruka o e jolie o te dossier ba keleni keme flani bi duruwa dossier ba kele ani keme fla ani bi duru je pense que c'est ça ni dedo ambe se ga fo dossier ba saba parce que mun dedo keme dossier ba saba dossier ba kele ani keme ni bi duru tumbe donc mamoun ka nina tumbu boloni defotala o kemeni biduru ni o fara ba kele ni kemeni biduru ka doro avec dossier ba kele ani keme sabadi no dossier ba kele ni keme sabayi bon mamunun tumbe ni defo bo olu tala minye umuye itaro ke Fatuma ye minye Musa itaro ke Ibrahim ye minye che itaro yelema ko ke muso ye o fana kemeni biduru ni o fara dossier ba kele ani keme sabaka o beke joli avec dossier ba kele ani keme nani ni biduru ani ni de bora no la min contrat sur place ni de do ni de sur la sur place sini cité fala sini cité bala wolo sebe ma konto la de date de naissance te compte ni nare date de naissance ma compte ni nare date de naissance te ni nare malio aw siglondo ni kain ka auto yonde ta malien de malien muso aw siglondo ni kain ka gouvernement be ka o traiter tout le nom gouvernement be ka balawla tout le nom c'est de mu fana be ti jo aw nyana ka foko olu be kuma na aw nya horonya be rojme dambe be rojme redon be rojme sans saba aw be kele na noma yala sans saba kalo fla kalo saba ube sankele sanani aw be kele na malinde unye ko nina ni passeport ka corriger aw ma se ka solution sorola aw be se ka solution soro ko katina ni passeport ka fara ka bo nyona wa non o ye kuma were di aw sirana parce aw nya fo ka fo consulat be mini aw sirana ka fo an ko mana gele ya to consulat be datugo ambassade fana be datugo ube passeport ni nina ka fara ka bo nyona o temenen ko fe serifu ni ka jama aw te ka kuma ni aw noye diaspora ma were koni awanta were koni fana aw te kata aw sidiri degu mimba aw ka toro mimba aw ka aw te kata fo gouvernement nyede awa bandawi ni ka ministre ani ka député chete muso te mimbe kuma aw no la katima nyere kunka chete muso te mimbe malende ka geleya do mumbu ka toro do mimba do malen muso be souffrance mi na jamana in konna na jamana koka wallahi nunun ta donde nunun te kuma aw to yala de aya fo ho conseil mi fana siglembe franchi konna na ya ko ku gel fermé ku te kuma na on to etuku parce que olu de benaka kata kuma do ta kata ira ni katina ko nyagami olu yere no bala de olu de kuma perpela ka kuma unyagami bena perpela tigoye ho conseil mi siglembe jabira naka jama olu tara munde fo président ni ibekaye olu tara munde fo bandawi olu yu ka dossier de dla ko ka proposition ta ima chenyi nga ima muso nyininga yala aw munu be jamana in kona la franchi kona na yaw degun jume de bawo ka kartini na kola olu ka décision finale taw yere doro kata fo président yedoro kono komba fe kartini na ka corriger de aw yu nyininga yala aw ni tonde farlala aw ni diaspora majume ne sigira ka kuma jamana don ka geleya ka aventure la ya franchi kona na ya aw ni John kelen de sigira ka kuma John de ni kuma indo aw da na utara fo président nya ka fo ko wi ko katini na ka corriger ko lu tunye ni ndeke ne wu nyinga ko aw ni John personne donc atara kuma na yere femin kada aw ye aw taro refo c'est ça avant que aw beta aw gere letala ayaw gere aw na folo aw de bisika fanga dawma fanga min baw bolo aw de ya dawma ma nyamini c'est ça ho conseil min be ya franchi kona na jabira na ka jama antu yere koni antu yere koni et puis amu yere koni awa anteni yere koni fana ite kan de me kele la awa ay ka kele yerete ce n'est pas l'appel parce que olu kanga kele inta watimi pour que kamba ou de me kan fa ou de me kan ka gele ya kasora ma se ni niveau là e ma taw olu tarafa wati de kono ko gele ya tanka olu tarafa wati de kono ko ni corriger ko na fate nunna ko nunu be toy ko nunu be dossier tawndi aw yere ni alaw talache jabira naka jaman be sika boyan chogo jume de la jabira ni ebita mali kono ika biebe ta fude l'état de basara e ma wuli kata an kungo fo mali kono e ma wuli ka an frangon ka malende munu be franchi kona na ya ka frangon ka ka nyini ka ka gela na ka torola jabira masika ningere mais asera ka courrier de la ka dossier de la ka rapport de la pour que ko ci kata l'état ma mali kono ko katini na ka corriger de horonya be rojme dambe be rojme yere don be rojme e balma muso joli de be bi mimbe ni difficulté kono e bisla John sama bi ka bon ni difficulté kono jabira de ka baraini ho koze mo de ka baraini c'est ça ite sega soso nu ya soso no de fuyo ngo har minte jabire ale ka do har ambassade te sa publication ke kan ne démenti har minto yi ay jabira nyininga comme mundi ya to itara min fo l'état e John de yuji ye John de ka chidenya ube be ka John de ka John est représenté jamana en kokaya personne
aw te kan représenter awa ma jo konza mi be antu rekoni nu tara kuma kuma fo l'état yi itaru ka kuma de fawye mais on tede diaspora malien tede diaspora malien be degu min kono on yere de bado ni ho konza supérieur mi serifu na ka jamaye an ko antu rekoni bi antu rekoni sini ka fo ko antara yere nyon ka e ka yoro la amba fo ka walimando la parce que we horonya do de we ladria do de on te ke mabolo fisuru walede mais itisika on fere itisika on do dafe damin kadiyede. Voilà, antara erenyon ka yoro la kunjumende la iya blaka fo ko malien dem bela jelende ini min be nyon kantigo ini min te nyon kantigo yem blalembe malien den kelenkelna bela jelende en tant que ni malien de. C'est pour cela qu'il y a c'est pour cela qu'il y a un katafana yan wele fana. Mais ani ebe se ndo wodo fe ani e kala nyine minya anka swama fo ka jien wuli awa itan we représenter jien fanta nani bela jelena ni be jamana were mo we représenter diaspora ka ote français français tieti amimbe so itama musoti amimbe so itama konzila yere mo ko ko e yinege bo ho konza yere mo ko e yere yinege bo ambassade yere ko nafa yere te ela ebe mun giringiri la ki ka secrétaire général la boka ko kata kuma ko sansa ebe nin kelena sansa ba tumbe ka kelen ke jamana jumende ka itumbe ka ke mali den jumende minta onye tugu amma munu de gunende minta onye tugu itumbe ka ke mamunu ye samakana isamakana ikana nuye ikanu yere yira na wi tiela ekele ka onde malien bebe nyondone. C'est ça. Donc na waka kalabantiala na waka tanyini la na waka politique sira la anka sirata la de donc kele ke malien de katini na kola malien joli de ka dossier ba ambolo yan folo le kelendro dossier ba kele mimbe passeport ko gele ya kono dossier ba kele ani kemenani ani biduru malien do harbi awde dalondo ni ke chokola mawbe ka kule dongo do araj 24 ika c'est-à-dire ika email chama ika usapu chama pour que nkase ka dossier transféré non ne invisible de ne tenga email chima kani yere segola mo be mumbu ka email chima obe mo be ika ngi ka dossier chima mamunu mamenete de dossier te chinema de ibisanga ti whatsapp ga woyi kungwe dossier c'est dossier be kata pari étape di anko ko aka ci yoro me abe ci yende akanga di yoro me abe di yende pour que on ka se ga soro mais ni a dinne maneta compte akon ni ya tinne fana maneta ta en charge parce que ne baro dossier kanga bolini mina be compte kana ordre la chogomi ambuta ninke chogere la pour que ani préfet bi se ga sigi ka kuma mamunu ka dossier mana mamunu ko luma tan soro kana na ka fere nyini ka do combat de kono combat nteke ci ko ateko musoko bamananga nyeninde obi do combat nkono de ni mark me flani ko odo na nyu ka dossier mine mais momunu ntumbu chele ka foko tumbe groupe inga tete me mo woroka abet jama fenfen tumbe de keme flani ko asi tunte groupe kono aba su tinto combat nkono itumba do ka fo ini jonde be combat la itumba do ka fo itumbe ka kele ke jonne itumba do ka fo chogo mele la ka fo ko gele abi mo ola ngo kele ko do ni family lidi. C'est ça malendo amunu be franchi ko be dien yoro ibalma ke mimbe ibalma muso mimbe ko akana na ka dossier de akana na ka dossier mben ka Allah subhanahu wa ta'ala ni dossier utara ka cheocheto nu utara ka muso to an tesagi ko tugunda ni obe gringiri na femenetere male umbe sire ka ko laje yala kanywa yala manywa o ekelenye fulana jume male umbu sigi pour que mago be fena wati mi pour que ka avancer ibi manko wati chete bo musote bo na mabo wati na untara ka foko nana doro egbi ka deson taro anga keta non c'est faux hein ante che hine mine ante muso hine mine ande nan tara o yanta kale nyede ni be saibe sa ko nana de parce que maliko kele de do jama bela jelen ka décision te siga toy ka foko anka ekono ka foko etama soro ay fere ni dossier wu kanga envoyer to me aka dossier wu envoyer ni mamunu te WhatsApp groupe ni Telegram ka ay do WhatsApp groupe ni Telegram kono ma wa kono aku ni nga dossier be di chogo jumende la nganga déplacer ka di chogo jumende la malendo akana ni dossier wu billahi akana ni dossier wu onde ko la nyini me mago bala beke amago be la nyini mina beke fo mali eleta ka donde ka fo ko ombe jamana en kunna ya fo ka donde ka fo ko mamunu be diaspora ka ku be bonya an fa corona ba corona an kromso anan balma muso tonyo aninyani discussion ni toro itoko lula jede jamana o jamana la muso te bonya har no kera islami jamana de har no kera makande wallahi basigi sura kono jamana o jamana kono demsunu te bonya kono demsunu te hera sura kono hera te no jamana kono de an ka tienfo no nyede mali jugu ya yere folodi jugu te malla ni malende on yere de bébé kule la nyogon defala bébé kule la manmana kanna kata de kanyi kata de ma jonde kanyi est-ce que nene jonde kanyi folo
neni jonde kan folo anka kan yere ko anka so anyere serifu ka secrétaire général min kumana bi ko aben galona bi aben galona sini amma deli ka katini na ko keleke awa make fana ay katini na ko keleke parce que ani leta ka suru nyona ale ka teli ka kuma do fo leta mawye ka soro an kuma kan masé awa har nan ka kuma kan tun sera o mama ituntata en considération. C'est ça. C'est pour cela que Serifu yi tele ya dro katano Serifu ya soro kele nade. An sira ka kulere ka tele ka kule ka kuma fo Serifu yi. Ata représenter bandauna tara kuma fo ye an ka sira tala de. Bandauni asmu min siglendo ani Maliki Njao ani Njao ani Kafra Motari wan ka billahi an yo de fo aw tami aw ba ya nyana de ko. Aw ba ya nyana de. Pour que transition in kanye pour que ka fanga kanya o bolo o ye obligatoire de o ka wa we fanga finde negeni tala de o ye jagwa yere de malien de abu ka hakedi. C'est ça. Anta musala ka fo ka o negya ana kunya jonde ngwa onde do. Awe kuleta ke jonde kama ngwa onde do. Ibe ka gena jonde kama ngwa onde do. Ebe no place la ka fo ka musala ha. Ebe no place la ka fo ka tolerea. Ibe no place la ka bara mingai bode ke ni make. Min mana boala ere ka lanyini de donde ma sibe jamana nkofe ya ma o ma be jamana nkofe ya abe victimudi l'état de no l'état de bina beka un à un aw de bina muso kaya aw de bina chew kaya abalma ko bora ama baradu mama kalandu mama donia du kuna kabo kana jinya jamana werola pour que kana ke korombolo e kana ke bagawnye e ka se ka do baya yere jumende adama denya yere mu nyere de jela tingere be chiki kodon jumende ka c'est pour cela que bi ni jamana nunu kono. Voilà. Mais awe boli mi na kidal dodo kaido anga papa katala e kam Mali e kata sanfe ka bla duguma ka du koloti ka Mali bla jugoro de anga kele ndronde har na wiye nyugo har nu nana bandaw mina kluba de mben kale Allah subhanahu wa ta'ala la passeport ni na be fara ka bo nyogona har bandaw nu tari mina kluba de nin kelen ni mani nyana bo ika hera be nindela abo ika basigi ika nyana maya o bebe katina ko kele ndela de ni na e passeport ka bo nyogona e ka hera ni ka basigi be nindela iba fo ka hera suru ika jalatige be kono ka to suru ika jalatige be kono ka sidiri mau ka dela ni mau ka tigela horonya ni dambe kama bandaw ni ndronde donde ko makit lela kulubate tle kulba maket lela o men siglembe yo kulba maket lela men siglembe yo. C'est ça la vérité tiete bo chela de fanga mi nambe ki kele ni ma fanga were nana manga hage dibe kele de. C'est ça muso debe yiri kono. C'est ça muso debe yiri kono bi muso de boru don koro bi muso de ka kati sezuru bora bi ni soso masika sorala olube dama kazila ni ayi jigi ka onye ni ayi jigi ka onye ko fani bato ka leta toy ka leta ka representa untoya ka jabira ni ka jama toya ka konsil na ka jama toya wallahi ka ambassadeur na ka jama toya ka hokonzai na ka jama toya imara kera tigen sonya danyi antigera nuna refo kata chuko awante dawla ante na dawla tuku awaite kuma nola ante so hari dado kanyera ante soama oronya be rojme ay kawire nete nega kuma famba be yoro mingandoro amuru mana ni dossier ye ay fere nyina kana ni dossier ye de ay na ni dossier ye c'est très important ay na ni dossier na nafaka bunde malien bimbe jamana yin kona ya kafoko katina ko gelia bila franchi kona na ya dossier ba kele ani kemena ni bidurte de dossier ba kele ni kemena ni bidurte de voilà malien joli de bien million joli de bien malien de na ya ni je jamana be malien fembe ka be content franchi kona ya malien hake mimbia o de kacha kateme je jamana toka ay na ni dossier ye ay na ni dossier banda wamba disi frakate mais on t'entendio c'est-à-dire on be tamina on yerde ba don quoi ambe ka mi ke duguma o ka dugu kateme video ne kana onyana jaw kana fontuna etc non c'est pas ça aya fuye ku kana dakanga video don ka taka kuma koro ka keta kono ko tefewere yesa ammo be mundela ammo ko balare toro mini kololo min banka alama dongo do muso do de be c'est-à-dire muso do de be nyini kallegu quoi alama dongo do muso do de be nyini kabo aka sokono quoi alama dongo do muso do de ka droit be tige quoi alama dongo do muso do de ka hake be tige quoi ka jamana kanka jamana yere de ba ke sababu ko tige ka hake tige mauka séjour be ka boy tese ka tuka passeport uta mais pour ne ko ni na nyem mundrande ni na nyem minyere ayo no nye formalende onye foloko ayo nyo formalende onye foloko ni na minyere ayo nye formalende onye foloko sirife ku na sizande ni ko passeport ni fembe faraka bonyo na e makunu billahi makunu aw nyo de fo anko abella ba minna
o ye passeport ni nina de be fara ka bɔ ɲɔgɔn na e ko y'i si kɛ de a ka corriger e ko k'u t'a corriger fɛn min sɔrɔ cogo yɛrɛ tɛ e y'a fɔ cogo tɛ e kun e nana anw ka sologa de ta a kɛra kunangoya dan ɲɛ dɛ wallahi Sirifu a kɛra kunangoya dan ɲɛ wallahi i t'a dɔn e kun ma surula e t'a dɔn e maloyara fadenw ɲɛna e t'a dɔn e kun ma surula maliyɛndenw ɲɛna e ɲɔgɔn mɔgɔba e ɲɔgɔn kalankɛlaba e ɲɔgɔn kodɔnnaba ka jamanaden bɛ représenter jamana kɔ kan e ka fɔta o ye fu de ye l'État bolo e bɛ courrier min sɛbɛn e bɛ rapport min kɛ k'a ci l'État ma fu falaki dɔ Sirifu i bɛ jɔyɔrɔ min na e tɛ yen bila ni e bɛ jɔyɔrɔ min na ni ne bɛ yen ne bɛ message c'u ma siɲɛ kelen de n'u ma ta en considération n bɛ n place bila o de ye ciya ye o de ye jamana kanu ye o b'a yira nafa dɔ de b'i la mais l'État y'a yira nafa tɛ e de la mɛ ne Sirifu ambassade y'a yira yɛrɛ nafa yɛrɛ tɛ e la consulat fana y'a yira nafa tɛ e la yarɔ jabira ninnu kɔni tɛ olu yɛrɛ tigɛlen de b'i la quoi tu vois yaya bon aw yɛrɛ dama tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na nin kɛcogo la anw yɛrɛ nana ka tigɛ aw bɛɛ lajɛlen na aw lasigiden naani min bɛ jamana ko kan yan anw tigɛra aw la aw tɛ kuma nɔ na awa an tigɛra aw la pewu an tɛ da aw la fana aw bɛ ka jɔrɔ ni consulat de minɛni yan consulat tora de dɔrɔn anw ka taa jigin a kɔnɔ consulat tora de dɔrɔn anw ka taa sigi a kɔnɔ mɔgɔw ka taa te wuli ye mɔgɔw ka taa tobili k'a kɔnɔ a tora o dɔrɔn de c'est ça an ye na ni dossiers ye dɔrɔn consulat tora dɔrɔn mɔgɔw ka taa sigi a kɔnɔ dɔrɔn de wallahi billahi an bɛna yen yɛlɛma ka kɛ fa ye i sigi dɛ bandaw e k'i sigi Mali consulat min bɛ yan dɛ billahi ni ma yɛlɛma ka kɛ fa ye ni ma yɛlɛma ka kɛ fa ye n ka kɛ n fadenw bɛɛ la ɲamaden ye parce que tant que passeport ni carte ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na maliyɛnden minnu bɛ yan olu bɛ taa sigi consulat kɔnɔ de o ye wajibi de i bɛ taa sigi a kɔnɔ de baara tɛ k'a kɔnɔ i bɛ taa sigi a kɔnɔ de o ye wajibi de a ma kɛ fa ye wa a kɛra fa ye o la o c'est ça a kɛra fa ye o la k'a fɔ ye maliyɛndenw consulat an b'a minɛ an bɛ fɛɛrɛ ɲini ka consulat minɛ an bɛ ka dossier dɔw de ma kɔnɔ k'u ka fɛɛrɛ ɲini ka na n'u ye n bɛ k'o de fɔ n ko n'an wulila an tɛ mɔgɔ kɔnɔ an ka nin boli in dɔrɔn mɔgɔw kulera a donna ta bɔra tɛrɛ n ka dossier mana cɛ i ka ci bila i kana ci de b'an fana la dɛ vie privée de b'an fana la awa tantan fana bolo de minɛ ci wɛrɛw fana banna min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye quoi a ye n'an ka kɛlɛ in kɛ de k'a lase a dan na pour que an ka se ka lafiya quoi wa ne yɛrɛ ka soldat invisible o kan jumɛn de bɛ kɔri baasi tɛ an bara i y'a ye donc a ye n'an ka kɛlɛ in kɛ de a ka ba siya kelen mɔgɔw ka lafiya parce que don o don mɔgɔw de bɛ ka tɔɲɔ ka taa voilà don o don mɔgɔw de bɛ ka tɔɲɔ ka taa de i sirannen bɛ min ye de o de bɛ kɛ i bɛ ka jɔrɔ min ye de consulat minɛni tu t'a la ta t'a la sarakabɔ t'a la saga tɛ faga foyi tɛ faga alimami tɛ duwawu kɛ anw yɛrɛ ka duwawu n'an ka alimami y'an yɛrɛ kun de a bɛ minɛ c'est ça a bɛ minɛ musow bɛ si ye i n'i denw a bɛ minɛ dɛ a tɛ dogo dɛ kirimu tɛ foyi tɛ a bɛ minɛ baara bɛ bila a bɛ minɛ n'u ma passeport kɔni ni bandaw yɛrɛ de ma hôtel la k'a fɔ Mali l'État ye n'aw y'an tɛgɛ da consulat ka don o don k'a fɔ ko an ye Mali consulat minɛ bandaw ni e yɛrɛ de tɛ ou bien ni ka ministre yɛrɛ de tɛ ou bien ni Hasimu de tɛ an tɛ cɛ lamɛn dɛ an tɛ député y'a dɔn député ninnu kɔni tɛ an tɛ député lamɛn dɛ en tant que n'aw mɔgɔ saba tɛ cɛ o cɛ bɛ kuma Mali kɔnɔ a y'a dɔ ta y'a bɔ ta an tɛ maa si ta en considération e bandaw yɛrɛ min n'i nana yan k'i ɲɛ tugu maliyɛndenw na ka taa ani Hasimu min bɛ ka kunkolo biri komi saga mɔnɛ ani ka ministre min bɛ ko mɔgɔ tari tali de ou bien mɔgɔ tari wan de don voilà donc n'aw mɔgɔ saba tɛ aw kana da k'a fɔ fɛn na dɛ anw tɛ mɔgɔ si ta en considération maliyɛn bɛɛ bɛ wuli ka kule Mali kɔnɔ ministre bɛɛ bɛ wuli ka kule Mali kɔnɔ ambassade bɛɛ bɛ wuli ka kule Mali kɔnɔ billahi an t'a bila an tɛ yɔrɔ in bila ni na ni fɛn ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na awa n'aw ma annoncer télé de la e bandaw yɛrɛ ou bien i ka ministre yɛrɛ ou bien Hasimu yɛrɛ i ka nin yɛrɛ sɛgɛ k'a fɔ k'anw b'a bila dɛ an t'a bila laban na n'a ye tile 15 k'an bolo dɔrɔn an bɛ yen kɛ fa ye an bɛ yen kɛ fa ye mɔgɔw bɛ yɛlɛma ye ka ban o y'a bannen de awa l'État fana de b'a sara de fɛn fɛn bɛ yɛlɛma ye i tɛ dɔrɔmɛ sara n'aw tɛ ko dɔn an yɛrɛ tɛ ko kalama aw bɛ ka taa cogo min de k'aw kunkolo biri ka taa de an fana b'an kunkolo biri ka taa de ka baara k'o kɛcogo la n'aw bɛ ko kalama an bɛ ko kalama de awa n'aw tɛ fɛn dɔn an yɛrɛ tɛ foyi kalama k'a fɔ Mali l'État kura ni kɔrɔlen t'a la de n bɛ bandaw fɛ n bɛ Hasimu fɛ ça c'est autre chose e tigi ma kunu sunɔgɔ la fɔlɔ e ma kunu sunɔgɔ la Hasimu y'o bandaw o mɔtari wa ninnu si t'a ɲɛ e fani ba ye e yɛrɛ de b'a ɲɛ ye e b'a ɲu ye cogo jumɛn na i ka sɛbɛn anw ka sɛbɛn o de y'an ka basigi ye anw ka sɛbɛn o de y'an ka hɛrɛ ye an ka sɛbɛn an ka passeport awa o de y'an ka furumusow ye an ka passeport o de y'an teriw ye an ka passeport o de y'an ka du ye an ka passeport awa o de y'an ka diɲɛlatigɛ ye c'est ça n'o t'anw bolo wa
non ante banda were koni no taw bolo ante asimu yere koni no taw bolo ante motari wan ante yere koni parce que olu yere ya yira ka fo kuma yere koni imamalendo yere koni passport te mamun bolo ngoni nde do donande do abe passport ni nina faraka bo nyona de wajibi di ikoni fem fla de do franchi koni be perdi ka ambassadeur ni ka consulat ya consulat ni ambassadeur koni be perdi o lula ya o siga fo itenela en tant que nina ni passport ma faraka bo nyona aya wa hakili sigisa aya hokiliti ni saya de do on saraka ba ni toli fana de do on tolla kaba c'est ça on tolla kaba ante tiene gante muso no mais aya fo mo ye halbe ku kana nu ka do chiwe parce que malien ko de do nan tara kaminda tugu o fana be boli kana tugu hinena c'est-à-dire hine côté ni non français ya hinete o e ka seben fle préfecture les be hinila dia ibi jamana ka seria de la batu ibo batu chugo mi pour que ka passeport ni katana ede anko dossier kana yeli wati minchen fere ni kana ni ka dossier ye quoi har ni bi ka bara le black kana ni ka dossier ne mi ka bara black kana ni ka dossier domina ni ka bara chiana tambe sori bolo la ne ma don kelen ta ka eri kelen ta ka fere ni kana ni ka dossier domina ni ka ni te bara la fefeudu way grand sœur abedi kan menebe voilà grand sœur ni ka ci la se siguma aya fo sigu ye ko nga muso ye passeport de folo ko na nyanga passeport soro de o de anga muso ye awo de anga duye o de anga hera o de anga basigi passeport te mami ngo be se ka muso furu yaro te se ka muso furu donc muso furu chokota ambolo folo quoi ambe ka muso furu muso mimbe ke lafiya ya ambolo no ya anga passeport sorli o de lafiya ya ambolo folo quoi comme mo soro folo quoi ya ko mena tora ni mana kana réseaux sociaux sanfé comme muso yer de beta ko muso mine kana do netege quoi c'est ça voilà donc ka fawye muso be kofe tioche be kofe nyame mame otala nga numéro be 06 66 80 43 07 dossier te cinema de itene welere ibe message de cinema WhatsApp sanfé mbi agité groupe ka ibe nyingali ke ko dossier be ci dondema atigi yere be bo ka fo dossier be cinedema parce que c'est que la message mi bi nkunte su jabi voilà ka fawye ni ndronde do aya fo sezi de mu mo ye kuma de ku kata mali media be taga ko muna nu mata ni labo wortem la akwa atunga kata kuma wortem de law aka seni journaliste wero wiyo ko kata kuma wortem la ke harnu yi kuma na wortem de la an ka papa kata la nyini kele ni malien be boraka kuma ni journaliste be boraka kuma mali kono mali media be ka publier ko an ko la nyini kele har ni je be de kuma na ko ni na ni passeport ma fara ka bo nyona ko be ka fen fo zero voilà ku be ka fen bo da kono e réseaux sociaux sanfé media ou la radio ou la télé ou la kartinina ya keta motor wani ya dota bandaw ya keta asimu ya keta comploté o la de en club e fen kelende la ni na ni passeport farala ka bo nyona ba awano farala ka bo nyona doro ko abana anye muso soro anye bara soro awanye basigi soro o dronde an ka diala tige no tia ibe fen fo a corriger o ika fise ci yamfe c'est obey foodie wallahi billahi obey foodie aya fo mali leta nyana de fukuma foi te do an plora ante kuma foi famu foka fo de nina ni passeport bi koni a farla ka bo nyona malendo lafiara abana muso lafiara chew lafiara awa no te kuma ta mbolo de sambi woro femake mali kono sambi woro malendo mbe ni ngelen kono jamana kono ani jamana koka sambi woro depuis morbo kawli ani bite tiete muso te minye malendo unjigitu ambe kashi de la dongodo amban tiro fula de dan kuna fade o nyana dongodo ambe kasi de la fade o nyana die jamana to nyana dongodo maro mali te jamana mulla gosili de sera on ga jamana ma ko mali e ben jamana ko hine jamana de hine be rojme makari be rojme mali denya be rojme sambi woro o ma heraso sambi woro eki fanyi ninka ifa abe sanjo lanyina kwa dela ka heraso rowa kwa dela ka basiki soro mali kono wa ifa nyini ga be sanjo la franchi konna na ya kwa dela ka hera soro mali sebe nkola wa ambe dankara la ambe dankari ni sebe kontanya la ya franchi konna na ya wallahi mama bena anko au te tora sebe nkola tugunde wallahi billahi obe lafiya abe kede ambe sega saiba mine ba onfaka ube ba onka nyana ma do bolo be sega ke me mama bena anko billahi obe lafiya soro nini kele mbese adana yoro nin kofe mama be nin kofe ala tanika barika dade ifa koro mun temena olutede iba koro mun temena olutede fama koro mun temena olutede ikoroke mun tumbe itu laje moye ikoroke mun be itu jate maye itu jate manyana maye ire ka kuma kodo mbalu dedo kalambalu dedo ite fen kalama de olude be se ga bono ola de
wallahi billahi olu de be se ka bo nogola de nin kofe nin kelen kofe malien den te toro seben ko la tugu wallahi awa nin kelen be se adanna fana c'est ça ntado min be kede ne be keminye ne to don betal laba min na ne to don de mais mbado wallahi billahi mben kaliman kali ala ko wallahi mben kali ala nin ka jamana de la anin ka yero wolo ya wallahi billahi malien de wallahi awte nimisa kilo kelela o nin kele na we nin kele la sa danna wallahi nimisa ta ko tugu foka jienwuli malien den te toro sur papier ko la tugu awa foka jienwuli seben ko gelea malien den ta soro tugu ko wallahi billahi mais naw desra nin kele na na o masega nin kele in keni cheyai na o masega keni musoyai na o masega keni faso denyai na o masega keni yere nyi ben kale Allah subhanahu wa ta'ala la mali nyete suma tugude foka jienwuli mali nyete suma tugude kele mbe ka ke anyere kunde ambe ka yere nyini de ke ambe ka nga hake de nyini anka hake uminana anka baraw tiena anka somaju droit munu anka ngusoro lu tigara baragayoro la nga hake munu soro lu tigara préfecture sebe mi labo ka dama o sebe nyerete tosoro ko ka sabu ke ko Mali Mali kera kunango ya jamana yi Mali kera kodo Mali ya jamana yi Mali kera jamana yi jamana mi wallahi billahi abila habiya sibe ke makan kono me toro mi ba an ka madeli ko ngona da makan kaw kande an ko islamiya ba an bolo ya an ko islamiya ba an bolo ya jogo do ba on na otunte firawna la tabolo do ba on bolo otunte firawna la ala ya firawna halaki ko fula de la domina ko fente dugu kolo sanfe na ale de te ko fewere te na ale de te aba fe ka yere gire ala la fanga te fewere la na ale yere de te labana nana fo ko ale yere di ala ko ale yere di ala ya bina ni kuma kan fly de anka fama tora de doro ka fo ko uli ala anka fama tora kanin doro de fo wallahi non te nyani te nyani on maminye kasite kasia on maminye ante sinogo sufe ante sinogo tlefe maw kungulo be ka nyagami kata maw kungulo be ka chinya kata ni min kumana ye iba fo ko no ko tmana munde serima fene tele tellement ka panigera ko sebe un tigera de un babolo abake choko jumendela baraw tiana passeport tabolo abake choko jumendela somaji tena saraka etugu somaji tena ka hake dama tugu de un babolo abetami nimbe hami ana nyani na sinogo balia oye machaman kungulo yele majamana inkonna ya aye machaman kuma choko yele majamana inkonna ya chemuru mfana be olu be ningela na do be olu dami na olu tisaka kuma yere muru sera ka kuma lafiya doni mbo olu ye parce que olu be saka kuma ni moye mais mama mankunendo ni te mo soro mami mbesika moral nyuma ndima ki hakili basigi fado na bela kelenkele ibe malien chama nye metro kono ibe malien chama sigile nye ko kolosi babolo ala batutede hakili de chiana feveretu jamana ya balaga hakede la parce que kanga hake fen soro ni bara tasira ka ya be chiana iba chama de metro kono kolosi de bubulo kube iridu yorojume ebe iridu ke muso sigile ndo ka langolo wanga kanyesi ma ko ebe iridu ke o iridu façon jume ante chien fo nyonga ngata kaboya ibe do sigile zo ni kungulo biri ibe temi jigi yoro la fewere tede tellement que gelea bumbu kanga leta e bara minda ka jamana inkona ya ni ndoronde do ibe muso do ye no lu non mais c'est dire anga wuli doro wallahi billahi ni leta ta anga gelea do an ba yira an yo defo ni kele an be sani kele no fo billahi ni koy manyana bo ko be wolo ni na wallahi ni fetkati tado min don abisa kene ko abisa ke abe banyana mais abe wolo ko la ya ashim abe wolo kokola ya atimba be ashime kelenkela wallahi billahi parce que ne be min kene bodo ni ko be ne tachi ne kangi tachi ni sira o siremba chi ne sera ka ne tachi ou ni ne sera ka tachi on verra très bien amana wolo mina die mauno la kali neni ibala la kali kelenya ou ibala kali kelenko ni ndoronde do mo aussi kana sira découragement zéro mo mi ma ka haje soro ebe décourager e munu hakili chi na imam sani olu ye donia ete wuli ka fara jamaka muso munu boru ka siso kono munu yere tisaka har non ça fait quoi ko ingele ate banko on de nyaba difficulté rere la 100%. Donc on va blaya ka lenksi fo ka walmano foli mini dantala big respect grand lenksi femie Jibril Jara ambi fana fo foli mini dantala lenksi yere ka foli biye anya be blokina ne rere do awa mbenga gidi krefe amabaya c'est ça mbeleng si mba krefe pour que nyina on kanata do parce que
malien be se ka yelema ka ke fembe do be se ki yere yelema ka ke nyina e kata ponjugoro be ka ka fe nyere kata ponjugoro ni ne yere be dala yani ka lenci soro be ne yere soro jolen soro dala c'est ça ambe donc ka fo ka wali mando foli mini dan tala ayna ni dossier ye mba bla yambe do ponjugoro kata fra nga gidi ka big respect à vous merci beaucoup kambe watwere ouais voilà dossier ba kele ani kemena ni bidu de ba kele ni kemena ni bidu mi sorna tile kele kaba ko de don